Kat atong gikuan jud ko niya ni support na jud dayon ko sa iya kani. Support man jud ta sa mga tao nga mukuan jud sa imuha no, kung asa jud kadali makaduol ana ba. Marcel Dawat diri sa noon taga Tibong Kume pero diri mi puyo sa Purok 40 Panakan. Lagamot. Kambal na sila. Ang isa niya kakambal, si Verdengue jud siya, as in, sa ICU, jud to siya sa SPMC. Miskin kuan nga ito, ICU, as 200k gito, pasalap niya. 8 days siya dito sa ICU, 200k kapin jud iyang bill. Si Verdengue lang to siya niya. O jud baby, the experience jud ato. Kato yun ang natabang niya sa ko ang, first wala mo jud kay ko nakakuan sa iya. Dati ako lang mga dulo, lola, kay tungod sa magakuan mo sila nga, nagakuan jud na siya mga medical, mga tambal, yan na puti mga silingan na mo, gasturya nga na duol. Tugod nga time nga, bisod kayo mangita jud na nga kantidad 200k. Grabe jud ako ang kuan ato kung asa ko makaduol kay sa kadaghan nga matuulan mo gagmay ra gud ang hinatagan mo to nga. Ako jud kog pasalamat sa Ginoo nga naadyoy gihatag nga tao ba nga ingana, nga labi na mga ingana nga mga programa nga maduulan nya. Patujud nga time, abidyo na ko nga gamay ra iyang ihatag. Kay ano lagi dagan ko siya 5k lang ana pero grabe yun pagkuha nako sa iyang papel dito na 100k mar kong nakahilak nga sa kalipay kay gamay na lang jud ako pangitaon nga kwarta nga ingato nga kantidad jud. Matud ako jud kay kog pasalamat sa programa ni Garcia nga unta nga kini kuan magpadayon pa nga tagaan po sila sa Ginoo ug maayo nga panglawas nga daghan pa jud sila nga matubangan. Kung tinuod nga serbisyo kang tayo